1,000 times I've failed. 1,000 times I've failed, still your mercy remains. Should I stumble again, still I'm caught in your grace. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all faith. Your will above all else. Your will above all else. My purpose remains. The art of losing myself in bringing. Come on, someone lift him up. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all. In my heart and my soul, in my heart and my soul, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace, to love you from the inside out. Lord God, we just pray that you would have your way in us, Lord God, that your will would be above all else. Your will above all else, my purpose remains. The art of losing myself in bringing. He's everlasting, everlasting. Your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all things. Yeah, my heart and my soul, I give you consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace, to love. Someone declare he's everlasting, everlasting. Your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. And the cry of my heart is to bring you praise from the inside out, Lord. My soul cries out. Come on, someone cry out to God. God, we just ask that you would change us from the inside out, Lord. We just ask, Lord God, that you would have your way in us. Lord God, we know that you're everlasting, Lord God, and you shine above all else. My heart and my soul, my heart and my soul, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace, to love you from the inside. Lord God, we surrender our heart and our soul. My heart and my soul, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace, to love you from the inside out. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all
from the inside out, Lord, my soul cries out. Why don't we just begin to do what that song says, to cry out to God. We cry out to you, Jesus. We cry out to you because you're the one that changes us. You're the one that can heal us and restore us, Lord God. Jesus, we thank you, Lord God, for this light, Lord God, that shines when all else fades. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? How many of you believe that God is faithful? Dios es fiel. God is faithful. Así que en este día vamos a ir al libro de los Salmos en el capítulo 11, el verso 3. So today we are going to begin in the book of Psalms, chapter 11 and verse 3. Dice la palabra del Señor así: And the word of the Lord says, si los fundamentos son destruidos, interrogante, ¿qué puede hacer el justo? it says, when the foundations are being destroyed, what can Vamos a the estar righteous predicando do? en este día sobre volvamos a los fundamentos. So today's preaching is titled, Let Us Go Back to the Foundations. Yo he estado meditando, And I've been he meditating, estado orando I've been praying, y he estado preocupado and I have been concerned por la iglesia, for the church. que son ustedes, You are the church. por los adultos, For the adults, por los jóvenes, for the youth, por los adolescentes, por for los the niños, adolescents, for the por los que children, han de nacer. for those who are yet to be born. Hay una gran responsabilidad. There's a huge responsibility. El salmista se pregunta, The psalmist asks, si los fundamentos son destruidos, if the foundations are destroyed, ¿qué ha de hacer el justo? what shall the righteous Nosotros do? somos los justos, We are the righteous. los que hemos sido lavados por la Those sangre de Jesús. who have been washed by the blood of Jesus. Nosotros somos los justos. We are the just. ¿Qué vamos a hacer ante tales And what circunstancias? shall we do before such circumstances? ¿Qué son los fundamentos? What are the foundations? Son los valores y principios sobre los cuales descansa la sociedad. Those are the values and the principles on which our society rests. Es el orden sobre el cual descansa esta sociedad. It is the order on which our society rests. Es el orden. Escuche, primero hablamos son los So, valores y los first we principios spoke that they are values and principles sobre los cuales la sociedad descansa. on which our society rests. Es el orden But it's also the order en el cual descansa la sociedad. on which the society rests. Estamos viviendo una crisis donde los fundamentos de la sociedad están siendo sacudidos. We are living a crisis where the foundations of our society are being shaken. Allá afuera hay una revolución de pensamiento. Out there, there's a revolution of thoughts. Hay un movimiento en el cual la presencia de Dios y la palabra de Dios es ausente. There is a movement where both the presence of God and the Word of God is completely absent from it. Escuchen por favor en esta hora. Listen carefully today. Y es un pesar grande. And it's Es really, una tristeza grande really a great concern, and it brings great sadness que en la iglesia tengamos pocos hombres that in our church we have very few men, y tengamos la mayoría and mujeres, that the majority of the congregation is women. porque Dios es el que está llamando a los hombres God is calling men junto con sus esposas alongside their a wives liderar la to familia. lead the families. Ahora, si los hombres no están, So if the men are not here, aquí sabemos que hay hombres de Dios, we know there are Y hay men of mujeres God de Dios. here and there are women of God pero en here. el caso de donde las mujeres están solas, But in the cases where the women Peleando are esta standing batalla. alone, fighting this battle by themselves, si el hombre no se para if fuerte, the man does not stand firm, usted párese fuerte. then you stand firm. ¿Está escuchando? Are you listening? Si el hombre no se para, If the man does not stand firm, entonces usted se va a parar fuerte. then you will stand Usted firm. se va a parar en la You brecha. will stand in the gap. You're gonna have to hold the line. Se tiene que parar en la línea de You have batalla. to stand on that battle line. Y usted tiene que sostener esta batalla And you acá have to hold on to that battle por su familia, for your family, por las generaciones que for the vienen. generations that are to come. Salmo 11:1
Psalms 11:1. El salmista dice, yo confío en el Señor. He says, in the Lord I take refuge. ¿Cuántos confían en el Señor acá? How many of you trust in the Lord here? Okay, en el verso 3 dice, si los fundamentos son destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? So in verse 3 it says, when the foundations are being destroyed, what can the righteous do? Pero el salmista dijo, yo confío en el Señor. But the psalmist begins by saying, I take refuge in the Lord. Porque hay una sugerencia There's a suggestion en este salmo. in this psalm. Dice acá en el 11, en Jehová he confiado, como decís a mi alma, que escape al monte cual ave. It says in Psalms 11 verse 1, in the Lord I take refuge. How then can you say to me, flee like a bird to your mountain? ¿Sabe qué es lo que quiere el enemigo? Do you know what the enemy wants of ¿Sabe you? qué quiere el diablo? You know what the devil wants? Los instrumentos que el diablo está The usando. instruments that the devil is using. Que usted se corra. He wants you to flee. Dice, si los fundamentos son arrancados, It says here, son if the destruidos, foundations are being destroyed, ¿por qué me pides que yo escape why cual ave are al you monte? asking me to go and flee like a bird to the mountain? Una ave escapa rápido, A bird flees quickly, pero deja su posición. but it leaves its position. Dios te está diciendo en este día, God is saying to you today, no abandones do tu not posición. abandon your position. Sostente firme, Stand firm, porque tú tienes la fe because you have the que faith Dios te ha llamado, that God has que called Dios es el you, que te that it sostiene, is God who sustains y Dios you, es el que te va a and sacar God is the adelante one who will take you forth en medio de todas estas in the midst circunstancias. of all these circumstances. Tú no estás solo, You are not alone. usted tiene al Señor a You su lado. have the Lord at your side. Por eso el salmista dijo, That's why the en psalmist Jehová he said, confiado. I take refuge in the Lord. ¿Cómo es entonces que le vas a decir a mi alma que So me corra? how can then you say to my soul El to apóstol flee? Pablo dijo, The apostle Paul said, nosotros no somos de los que he corremos, says, we are not of the ones who nosotros no somos de los que flee, and we are retrocedemos, not of the ones who draw nosotros back. somos los que We vamos hacia are the adelante. ones who press forward. proseguimos hacia We adelante move towards that al finish supremo line, llamamiento to that goal, which is the supreme que es en Cristo calling, Jesús, which is in Jesus Christ, Señor nuestro. our Lord. Dele un aplauso al Let's Señor. give the Lord a hand. Dios no quiere cobardes. God does not want cowards. Dígale que está a su lado, Dios Tell no the quiere person next negocio to con you, los cobardes. God has no dealings with cowards. Porque el espíritu que te dio el Señor se llama un Because espíritu de the valentía. spirit that the Lord gave you is a spirit of bravery. Es un espíritu de It is poder. a spirit of power. Y es un espíritu de dominio propio, And de it is control. also a spirit of self-control. Entonces usted no es una persona débil So you are not someone who is weak. en medio de las In the circunstancias. midst of your circumstances, El enemigo quiere que the usted se enemy corra. wants you to flee. Pero usted le dice en But este you día, say this day, yo no me voy a correr. I will not flee. Yo voy a sostener mi I posición will hold my position y mi llamado and my calling en Cristo Jesús. in Jesus Christ. Bendito sea el Señor. Blessed be the Lord. ¿Cuánta gente te ha dicho que abandones tu posición? How many people have told you to leave and abandon your position? ¿Cuánta gente te ha dicho que estás loco? How many people have told you you're crazy? ¿Cuánta gente te ha dicho que te han lavado el How cerebro? many people have told you they've brainwashed ¿Cuánta you? gente te ha dicho de que esto es una locura, que How esto no many people funciona? have told you that this is just craziness and it doesn't work? Pero usted diga, en Jehová está But confiada you mi alma. have to say, in the Lord I take my refuge. Todos estos cambios que estamos viendo en la sociedad All these changes that we are seeing in our society, atentan contra mi vida, they are against my life, contra la vida de mi familia. against the life of my families. Estamos viviendo situaciones bien difíciles. We are living through very difficult situations. ¿Cómo nos podremos mantener en pie? So how can we stand firm? Vamos a leer en 1 de Timoteo capítulo 1 verso 5. Let's read 1 Timothy chapter 1 verse 5. Dice, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor, nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera, no fingida. The goal of this command is love, which comes from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. Not a fake faith, but a sincere faith. Si la fe es fingida, If you are faking your faith, entonces usted es un fake también. then you are also fake. ¿Está oyendo? Do you Si mi hear? fe es fingida, If my faith is fake,
yo también soy un fingido. then I also am fake. Pero dice el apóstol Pablo que nuestra fe no es fingida. But the Apostle Paul tells us that our faith is not fake. Y la importancia que nosotros le podamos transmitir esa fe a nuestros hijos. And the importance that we have in being able to transmit that same faith onto our children. Porque el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, Because the Apostle Paul said to Timothy, la fe que una vez estuvo en tu abuelita, en tu abuela, it said, the faith that was once in your grandmother, y habitó en tu madre, and that faith that also dwelt in your y ahora mother, habita en ti. and now that faith is Usted in es you. responsable You are de responsible transmitir esa fe of transmitting a tu that faith generación onto your generations y a tus nietos. and onto your grandchildren. Una fe sin fingimiento, A faith without faking, para que nosotros nos podamos mantener firmes en so lo que that viene. we can stand firm in what is to come. En julio 31 On July 31st, de este año, hace this pocos year, días, just a few days ago really, en Montevideo, que es la capital de Uruguay, in the city of Montevideo, which is the capital city of Uruguay, la Cámara de los Representantes de los Diputados, de los Congressmen, Uruguay's lower house pasó una ley passed a legalization bill donde se puede ahora producir where one can now produce y distribuir and distribute la venta de la marihuana. and sell marijuana. Ahora, no es solamente ese país. And it's not only Uruguay, Hay muchas voces, there are many voices, muchas personas con poder many en diferentes people naciones. who have political powers in many different countries. El expresidente Fox de México dijo que se apruebe la ley. Ex-President Fox of Mexico is encouraging the country to also pass that same law. El presidente de Guatemala, el general Otto Pérez, dijo que la ley se apruebe. President of Guatemala, Otto Perez, is also asking that law to be passed. Se está consultando ahora mismo So at this moment, they are consulting si todas las naciones se ponen de acuerdo, especialmente las naciones if latinoamericanas, all the nations, specifically the Latin American nations, porque sabemos de que en Sudamérica es donde la mayor producción de cocaína if they come into agreement, y we know marihuana that y, South y America, todo lo que es la parte de México también, South America, their greatest production drug-wise is cocaine, but Latin America, especially Mexico, is marijuana. ¿usted cree que se va a aprobar? Do you think if they get together, Sí, is this se va a law going aprobar. to be approved? Yes, Se va it will a aprobar. pass. Definitely this law will be passed. Poco a poco se irá aprobando en cada nación. And little by little, it will continue to be approved in each nation. Estados Unidos ahorita dijo que no, Right now, the United States has said no, mañana van a decir que sí. but tomorrow they'll say yes. Tenemos una bendición en este país que tenemos un primer ministro que es un hombre de Dios, un hombre We cristiano. have a true blessing here in Canada that our Prime Minister is a man of God. He is a Christian. Pero mañana va a venir otro But tomorrow there may be another leader que no teme a Dios. who does not fear God. ¿Qué vamos a hacer nosotros los And padres? what shall we do as parents? ¿Qué va a hacer usted como padre? What are you going to do as a parent? Que tu niño ahora tiene 5 o 6 That your años. child right now is maybe just 4 or 5 years old. Algunos ya están en las junior high o Some la, of your children are perhaps already in junior high. y cuando la droga se venda libremente en este país. And when drugs are sold freely here in this country, Eso es lo que está diciendo el salmista. what are you going to do? Si That's los why- fundamentos son destruidos, That's why the psalmist is asking, when the foundations are being ¿qué es lo destroyed, que va a hacer el justo? what can the righteous do? es tiempo que nos paremos It is time for us to stand en la fe como in verdaderos our hijos de faith Dios as true y que children podamos of God, instruir and that we might be able to enseñar instruct and teach el temor a Jehová the fear of the Lord, y que nosotros podamos orar and that we can pray verdaderamente por nuestras truly generaciones que pray vienen, for our generations that are to porque come. los días se están poniendo Because muy the difíciles. days are getting quite difficult. Está profetizado, It has been prophesied. la maldad se aumentaría en los últimos It says días. that wickedness would increase in the last days. Entonces la marihuana será una realidad como el cigarro ahora. So marijuana will be a reality just like buying cigarettes. Y sabemos el efecto de la marihuana. And we know the effects of marijuana. Se imagina todos los jóvenes en naciones aquí en la universidad, ¿cuántos hay? En la high school, If ¿cuántos you can hay? imagine all the youth of our country, the ones in universities and colleges and high school,
Todos, Imagine. imagínense la gente manejando en los carros, Imagine todos people arriba. driving in their cars, everyone high. ¿Se imagina la cantidad de accidentes que van a Imagine haber? the quantity of accidents that would occur. ¿Qué hay de hacer el justo? What shall the just do Si los fundamentos son if the destruidos? foundations are being destroyed? La iglesia tiene que estar The preparada. church needs to be ready. Tenemos que estar fuertes en We need Dios. to stand firm Tenemos in que God. preparar a We nuestras need to familias. prepare our families. Tenemos que expandir We el need reino to de Dios. expand the kingdom of God. Pero los días que estamos viviendo son But días the days difíciles. that we are living are difficult days. ¿Nos vamos a correr? Are we going to flee? Dice el salmista, ¿me vas a decir que me The corra al psalmist monte? says, are you going to tell me to flee to the mountain? Le vamos a decir al diablo, We're no going to nos say vamos to a the correr. devil, we will not flee. Vamos a vivir We principios de dolores. will live the beginnings of La iglesia va a pasar pains. principios de dolores And acá, yes, this church will go through the beginnings of pero pain. tenemos una esperanza. But we have a Hay hope. una puerta abierta We have an Ese es open Cristo. door, and it is Christ. y sabemos que el Señor And nos va a we ayudar. know that the Lord will help us. Veremos la bondad de We Dios will see God's goodness en esta tierra, on this a earth pesar de todas las in cosas. spite of all these things. Pero necesitamos estar unidos But we need to be united. y necesitamos ser And we need fortalecidos to en be Dios. strengthened in the Lord. Y la prueba viene para todas estas naciones pronto. And this test, this trial is coming to all these nations soon. ¿Cómo estamos siendo atacados? How are we being attacked? Dice en el libro de Éxodo 27, It says in the book of Exodus 27, chapter 20, verse 7, no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, it says, you shall not take the name of the Lord in vain, porque yo el Señor no consideraré inocente al que tome en vano mi nombre. you shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses his name. ¿Saben que la mayoría que fuma marihuana lo que usa es la Biblia para hacer los cigarros de marihuana? ¿Sabían Did ustedes? you know that lots of people who smoke marijuana, they roll their joints in pages from the Bible? Porque esto es un papel que es así bien delicado. Because this is delicate paper. Easy Esta to es la burn. palabra de Dios. This is the word of God. Pero dice el Señor, no tomarás el nombre de Dios en vano. But the word is telling us, you shall not take the name of your Lord in vain. Y en esta sociedad And in this society, se han hecho películas there have been movies that have been donde made han dicho que Jesucristo where they have said that Jesus Christ tuvo mujeres, had women. han hablado de Dios, They've spoken of God. se han levantado contra They Dios. have rose up against God. La gente usa el nombre de Dios en vano People constantly using the name of God por in cualquier vain cosa. for any little La thing. gente hasta usa para maldecir el nombre They de even Cristo. use the name of Jesus Christ as a curse. Oh, Jesus Christ, por cualquier cosa. They just shout out the name of Jesus Christ for Iglesia, whatever thing. el nombre de Church, Jesucristo the es el name nombre de of Dios. Jesus Christ is the name of Jesucristo God. es Dios. Jesus Christ is God. Entonces los fundamentos están So siendo, our foundations quieren ser are being removidos. shaken. They're trying to remove them. Y muchos de nosotros también participamos en eso. And many of us participate in these things. Tenemos que tener cuidado. El nombre So de Dios we debe must ser, take en care, nuestra vida debe ser bendito. because the name of God in our lives must be Y tenemos blessed que and honrar el holy. nombre And de we Dios. must honor the name of God. No dará por inocente. It says that the Lord will not hold them guiltless. La gente se casa People get married, y vienen al altar, they come before the altar, juran delante de they Dios swear before God, y al siguiente día andan haciendo lo que les and place. the next day they're doing whatever they please. Y el juramento que hicieron delante de Dios, And what about that oath that they took before the Lord? todo eso es tomar el nombre de Dios en All vano. of those things count as taking the name of the Lord in vain. La palabra de Dios dice, si habéis nacido del Espíritu, The word of God says that if you have been born of the Spirit, camina también en el then Espíritu. also walk in the Spirit. Demostremos que Let verdaderamente us somos show hijos de Dios. that we are truly children of God. Satanás odia la palabra de Dios. Satan hates the word of God. Y entonces ahora tenemos un montón de cosas So now we have all these things en nuestra in sociedad our society que nos están robando el tiempo de that are Dios. stealing time away from God. En Lucas 4:4, If we go to Luke 4:4, Jesús le respondió a Satanás, this is Jesus responding to Satan. escrito está, Jesus answered, "It is written, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios.
Man shall not live on bread alone, but on every word that comes forth from the mouth of God. Vaya, predique a un mall aquí en Kitchener a ver qué le pasa. Go and try and preach at a mall here in Kitchener, see what happens. Vaya, predique la palabra de Dios. Go and preach the word Súbase a un of bus y God. comienza Get a on a predicar. bus and start preaching. De los Estados Unidos sacaron los 10 mandamientos de las escuelas. In the United States, they have taken the 10 Commandments out of the school system. Aquí en Canadá sacaron las Biblias de las escuelas Here también. in Canada, they've taken the Bibles out of the schools. El diablo ha sacado la palabra de Dios The devil has taken the word of God out. porque sabe que cuando usted tiene conocimiento de la Because palabra he de knows Dios, that when you have an understanding of the word of God, cuando usted conoce a Dios, when you know God, usted sabrá pararse then you sobre los will know fundamentos. how to stand on those foundations. Pero el enemigo está interesado But the enemy, he's interested que usted no lea la palabra de in Dios. you not reading Y the word cuando of usted God. no lea la And palabra when de you Dios en do su casa, not read the word of God in your home, cuando su Biblia está when polvosa, your Bible is dusty, cuando su Biblia está por allá escondida, when your Bible is hidden away, el enemigo está the feliz enemy is rejoicing. porque nosotros vivimos Because we de alimentos físicos, live off of naturales, physical and natural nutrition, pero el espíritu but debe de the vivir spirit de la palabra must de live Dios. off of the word of God. Nosotros debemos de amar la So palabra we de must Dios. love the word of God. Entonces el enemigo quiere desvirtuar la palabra de So Dios. the enemy wants to make it unvirtuous. Hay tantas traducciones There's so many translations que le han quitado a la palabra de Dios 20,000, 30,000 palabras. that they've taken about 20 to 30,000 words out of the word of God. Le han quitado el significado. They've taken the meaning away. Entonces miramos que hay un bombardeo So we see that we are being bombarded para querer quitar where they have tried to take away de nuestra sociedad from our society la palabra de the word Dios. of God. La Biblia dice, The Bible says, muchos son los llamados, many are called, pocos son los but escogidos. few are chosen. Y si nosotros estamos en este día, en If este we are lugar, here this day, y si Dios ha tenido and misericordia if de God nosotros, has had mercy y on si us, Dios nos ha and salvado, if God has saved us, es bueno que nosotros guardemos then it would be good for us en nuestro corazón to guard in our hearts la palabra de the Dios, word of God. que dice que es un ancla como el That it barco. says that it is like an anchor, like a boat. Si usted tiene un ancla, If you have la an tiene en el barco, anchor, usted se puede sostener Then you know that you will stay in that place. la palabra de Dios como un ancla, And so the word of God is like an anchor. que aunque vengan that even vientos, though there may be van a venir winds that tempestades, come, yes, there will be storms, usted se va a but mantener you will firme stand firm porque tiene la palabra de because Dios. you have the word of God. En Juan 1:1 dice, John 1:1 en el principio existía el verbo, it says, in the beginning was the word, el verbo estaba con Dios and the word was with God, y el verbo era Dios. and the word was God. El que tiene a Cristo, escuche bien, He who has Christ, listen up, de acuerdo a este verso que acabamos de leer, according to the verse that we just read, si usted tiene a Cristo, if you have Christ, usted tiene la palabra en sí. then you so have the word itself. Pero no solamente es quedarse ahí, But it's not just staying there. porque tiene el Espíritu de You have Cristo, the Spirit of Christ. pero usted tiene que amar, But you must love. usted tiene que anhelar la You palabra. must desire the word. Escuche bien, So listen up. si usted no ama la palabra de If you do Dios, not love the word of God, ¿cómo se la vas a enseñar a tus then hijos? how will you teach it to your children? ¿Cómo te vas a fortalecer How will you be strengthened in si it no tienes la palabra de if you don't Dios? have the word of God? ¿Cómo están atacando los fundamentos? So in what ways are the foundations being attacked? Mis hijos han venido a hacerme un montón de My preguntas children have come and asked me many a través de questions los años. throughout the years. En la escuela se le enseña, In school, they are taught, o dígame que si no es cierto lo que le voy a or, decir. or tell me if I'm not telling the truth here. En la escuela se le enseña sobre la creación, In school, sobre la evolución, perdón. In school, children are not taught on creation, but they are taught about evolution. Y se le enseña una teoría, porque es teoría, And it is a theory that is being taught to them como que fuera una realidad. as if this theory was reality. Y eso pasa en las escuelas And that's what happens in the schools. y los niños nos vienen a And preguntar. so the children come and ask us. Pero si nosotros no tenemos But if bien we fundada la are palabra, not
grounded in the Word of Si no God, conocemos if la we don't palabra, know the Word of God, ¿cómo les vamos a how responder? then can we respond to that? Y los jóvenes crecen And so the youth grow up y llegan a la universidad and they get to university, y allá se les enseñan materias más profundas sobre el evolucionismo. and then they are taught deeper teachings or subjects on evolution in college and university. Y se crea una confusión. And so a confusion is created. Usted sabe que de acuerdo a las Naciones Unidas, Did you know that according to the United Nations, Canadá no es un país cristiano. Canada is ¿Sabía not usted eso? considered a Christian nation? Did you know that? Este país no es considerado un país This cristiano. country is not No considered longer. Christian any longer. ¿Por qué? Why not? Porque se ha permitido Because we have allowed que se enseñe en este país el budismo, that Buddhism be taught. se enseñe sobre Confucio, They teach on Confucius. que se enseñe sobre la nueva era, They teach on the New Age, y hay un bombardeo and there is just a bombardment para querer destruir los principios que Dios un día to estableció. try to destroy the foundations that once Christ established. ¿Qué va a hacer el justo? So what shall the righteous do? ¿Vamos a correr Are we going to flee? o nos vamos a parar como Or are we verdaderos going hijos de to Dios? stand firm like true children of God? Es tiempo que la iglesia It despierte. is time for the Yo church to tengo una wake up. preocupación como I, pastor, as a pastor, am concerned porque yo estoy haciendo un llamado because I am making a calling. constantemente I'm constantly que doing tenemos this. que volver I'm a los saying principios we de need Dios. to return to God's Tenemos que principles. volver a los We fundamentos. need to return to the foundations. Bendito sea el nombre de Jesús. Blessed be the name of Jesus. En el libro de los Hebreos 11:3 This is in the book of Hebrews, chapter 11, verse 3. dice: por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo lo que no se ve, de modo lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. By faith we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible. Cuando nuestros hijos vengan a hacernos preguntas a So nosotros, when our children come and ask us questions, nosotros tenemos que we responderle need con to la be able palabra. to respond with the Nosotros word le vamos a of decir: God. somos hijos de Dios We are going to say we are children y of creemos God, que el Dios and Todopoderoso we believe that God Almighty creó el universo created the universe y creó todas las and cosas. created all things in it. Bendito sea el Señor. Blessed be the Lord. Dios está llamando al pueblo a que sea fiel. God is calling the people of God to be faithful. Si usted mira a través de todo lo que está pasando, And if we can look at everything that has been cómo los happening, fundamentos están siendo how quebrantados. the foundations are being shaken. Este ataque es un ataque contra tu familia. This attack is against your family. Tú eres parte de la sociedad. You are part of the society. Nosotros somos parte de la sociedad. We are part of the society. No ignoren lo que está So pasando. don't ignore what is happening. En el Salmo 11:2 In Psalms 11:2 11, verse 2, dice: porque aquí los impíos tensan el arco. for look, the wicked bend their bows. Preparan sus saetas sobre las cuerdas para flechar en lo oscuro a los rectos de corazón. They set their arrows against the strings to shoot from the shadows at the upright in heart. Dice que de la oscuridad. It says that from the darkness. O sea, que este es un ataque directamente de las So tinieblas. this is an attack that is coming directly from ¿Contra the quién? darkness. Against who? Hágase así: Go like this. Tap yourself on your chest. contra los rectos de Against corazón. the upright in heart. Usted es la persona, You are the person. usted es el blanco, You are the target. tus hijos son los Your blancos del children enemigo. are the targets of the Y es enemy. tiempo que la And it iglesia is time despierte. for the church to wake up. Todo esto que estamos viendo All alrededor, of this that we are seeing around us. todos esos programas que están all bombardeando of en la those televisión, shows that are on TV, en los cines, the movies that are in the van en theaters, contra all of those de are nuestros hijos. against our Quieren children. arrancar los They want principios. to rip out the foundations, Todas las palabras que se dicen. all the words that are spoken. Hay películas que en menos de 3-4 minutos, ¿cuántas veces han There- mencionado la palabra F?
There are movies that within the first 4 or 5 minutes, you can't even count the number of times the F word has been said. Y si nosotros no paramos eso, And if we don't stop that, todas esas palabras se van quedando en el all subconsciente. those words remain in the Todo eso está subconscious. alimentando a los All hijos. of that is feeding our children. Nuestros hijos se están alimentando de todas esas Our cosas, children are being fed on those things. menos en la palabra de Dios. On all those things except the word of God. Por eso es que miramos tanta violencia en That's nuestra why we see sociedad. so many acts of violence in our society. Entonces, ¿quiénes son los promotores? So who are the promoters of this? Los The gobiernos, governments. porque están haciendo Because leyes they are passing laws en contra de los principios de Dios. against the principles of God. El diablo quiere destruir a nuestros niños, a nuestros The jóvenes. devil wants to destroy our children. He wants to destroy our youth. ¿Quién pasaron las leyes del aborto en Canadá Who passed the abortion laws in Canada o en los Estados Unidos? or in the United States? Se va a asustar de esta estadística que le You voy a are dar. going to be horrified at these statistics. Entre el año 1973 y el año 2012, Between 1973 and 2012, en los Estados Unidos han habido 55.800.000 abortos. in the United States, in that time frame, 1973 to 2012, there have been 55,808,387 abortions recorded. Fuera de lo que no se sabe. That means those are the ones that are known En la about. Segunda Guerra Mundial, In the Second World War, donde se enfrentaron todos los países del where mundo all prácticamente of the world's nations faced off, y usaron todas sus armas más and they poderosas que used all tenían, of their most powerful weapons to kill each other, civiles y militares, both civil and military forces, murieron 50 millones de personas. Y ustedes saben, jóvenes, de lo que 50,000 estamos people hablando. died. And you youth, you know what we're talking about. Eso se los viven enseñando en la You're escuela y los taught que that son in de Europa school. saben más Those claro who are todavía from eso. Europe probably know this even better. Un país que mata 58 millones de sus ciudadanos, But think of this, it's a country 55 millones, that is murdering 55 million of its citizens. para ellos no son ciudadanos, para Dios son. To them they are not citizens, Para but la to palabra God de Dios they son. are. And to the word of God they are citizens. Piensen esto, Think of this. en los Estados Unidos se aborta a un niño cada 26 segundos, In the United States, one baby is aborted every 26 seconds. 137 cada hora, 137 every hour, 23.196 cada semana, 23,196 every week, 100.516 cada mes. 100,000. 100,516 every month. Y 1.206.192 cada año. And that's 1,206,192 every year. ¿Usted cree que estas naciones van a vivir en paz? Do you think these nations could possibly live in peace? ¿Usted cree que esta nación de Canadá seguirá viviendo en paz Do you think cuando this está haciendo lo country mismo? of Canada will continue to live in peace when it's doing the same thing? Cuando está matando, porque esos son When crímenes. they are committing murder, this is a crime. Oiga las respuestas, ¿por qué? So let's listen to the answers of why women have abortions. Y a través de las novelas, And through a soap través de la operas, televisión, through TV, a través de las movies, through movies, es algo que se it promueve. is something that is actually promoted. Dicen que el 74% dice que no quieren tener ese hijo que abortan 74% of these women have an abortion because por el trabajo que tienen, it's going to interfere with their work por sus responsabilidades. or their other responsibilities. 73% dice que no pueden permitirse el lujo de tener un hijo. Of these, 73% say that it's because they cannot afford to have a child. 48% dice que no quieren ser madres solteras. And 48% add on to that reason that it's because they don't want to be a single Y otros parent. porque tienen problemas con sus relaciones de pareja. Others because they have problems in their relationship with their spouse or partner. Todo es porque yo quiero que me beneficie a mí. But all of their reasons are because I want this for my benefit. Podemos matar a los que sean con tal los We que will me beneficien. kill whoever is necessary Porque as el long as it gobierno o los benefits me. gobiernos Because our government and the government Dicen que are ese saying
criatura que está en el But vientre that no es una persona. creature that is in the womb is not a real person. Pero Dios dice But que God sí es una says, persona. yes, they are a person. En Jeremías 1:5, Jeremiah 1:5. Dios dice, antes que yo te formara en el vientre te conocí. God says, before I formed you in the womb, I knew you. Oiga qué terrible delante de Dios. Esto Dios va a traer unos juicios terribles. God is going to bring a terrible judgment because of these. En Éxodo 21:22 al 25. Exodus 21, verses 22 to 25. Si algunos riñen y en su riña lastiman a una mujer embarazada y ésta llega a abortar, pero no muere, permíteme voy a terminar. Los rijosos serán penados según lo que el marido de la mujer les imponga y los jueces decidan. Pero en caso de muerte se pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Léalo. If people are fighting and hit a pregnant woman and she gives birth prematurely, but there is no serious injury, the offender must be fined whatever the woman's husband demands and the court allows. But if there is serious injury causing death, you are to take life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot. Escuche lo que dice la Biblia. Listen to what the word is Si saying. fuera un If it were accidente, an accident, no fue premeditado, it was not premeditated, fue un accidente nada más. it was just an accident. Esta persona que provocó esa muerte tenía que morir. The offender would die. ¿Cómo nos vamos a presentar delante de So Dios? how can we present ourselves before God? Por eso es que miramos que las sociedades como están. That's why we can look and see what our society Por eso los niños are agarran like. las armas y se van a las That's escuelas why y matan a un children montón de gente. take weapons to school and shoot everyone. Si es lo mismo que nosotros le estamos It's the impartiendo, es same lo thing mismo that que we la are sociedad le está imparting impartiendo. on them. It's the same It's thing our okay matar, se society puede is matar. imparting. It's okay to kill. It's fine. Porque el gobierno lo decide, Because the government has decided. porque el Ministerio de Salud lo Because the decide. Ministry of Health has said it's ¿Qué okay. dice Dios? But what does God say? Si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? The foundations were being destroyed. What shall the righteous do? Y todavía esto pasa en los hogares cristianos. And still this is happening in Christian homes. Y están decidiendo que si abortan o no And they're abortan un still hijo. deciding, do I keep this baby? Do I have an abortion? Por eso hay que conocer lo que Dios dice, That's lo why que we Dios need to habla. know what God says, what God speaks. Este es un ataque contra This la familia. is an attack against our families. Gente que pudieron ser quizás unos buenos profesionales, unos buenos doctores, unos buenos abogados. People who could have grown up to be great doctors, great lawyers, professionals. Tal vez unos hombres de Dios tremendos, Maybe they could misioneros, have grown up pastores. to be tremendous men of God, preachers, missionaries. Pero los But matamos we killed them. y los seguimos And we matando continue to kill en them. el nombre de nuestro In bienestar the name of our well-being y con la aprobación del gobierno. and with the approval of our government. Génesis 2:22. Genesis 2:22. Con la costilla que sacó del hombre, Dios hizo el Señor una mujer y se la llevó al hombre. Then the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man. ¿Qué le llevó Dios al hombre de la What costilla? did God bring to the man from his rib? Le trajo una mujer. He brought a woman. No dice que le trajo un He did hombre. not bring the man another man. Esto que yo estoy predicando es prohibido en Canadá. And this what I'm preaching is prohibited in ¿Usted sabe que esto Canada. es prohibido, lo Did que yo you estoy know that what I'm predicando? preaching right now is prohibited in Canada? Porque en el nombre de los derechos humanos, Because in the name of human rights, los hombres se pueden casar con los men hombres can marry other men. y las mujeres con las And mujeres. women marry other women. Pero en el nombre de Dios, But in the que yo name predico, of the God that I preach, Dios dice que están God equivocados. says that they are wrong. Dios dice que es pecado. God says that it is a sin. Y les están enseñando a nuestros hijos en la escuela And they are teaching our children in school que esto es normal, that this is normal, que esto es that aceptable. this is acceptable. ¿Qué ha de hacer el justo? What shall the ¿Qué vamos a righteous hacer do? nosotros? What are we to do? Tenemos que pararnos firmes We en need Dios to y stand instruir a firm in nuestros God, hijos. and we need to instruct our children.
¿qué ha de ser el justo? What shall the righteous do? ¿Usted quiere que yo me corra? Do you want me to flee? No me voy a I correr. will not. ¿Quiere el gobierno que yo me calle? Does the government want me to be quiet? Muchos de nosotros nos van a meter en la cárcel. Many of us will end up in prison A medida que el tiempo pase, as time goes by porque no vamos a aceptar esto. because we will not accept this. Es en contra de la It palabra is de Dios. against the word of God. ¿Cómo le llama la Biblia a este pecado? What does the Bible call this sin? Es un pecado contra naturaleza. It is a sin against nature. En Romanos capítulo 1, versos 24 al 27. Romans chapter 1 verses 24 to 27. Voy a leer todo. Por consiguiente, Dios los entregó a las impurezas en las lujurias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a las criaturas en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por lo que es contra naturaleza, y de la misma manera también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer y se encendieron en sus lujurias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en el mismo el castigo correspondiente a su extravío. Therefore, God gave them over in the sinful desires of their hearts to sexual impurity for the degrading of their bodies with one another. They exchanged the truth about God for a lie and worshipped the served created things rather than the Creator, who is forever praised. Amen. Because of this, God gave them over to their shameful lusts. Even their women exchanged natural sexual relations for unnatural ones. In the same way, the men also abandoned natural relations with women and were inflamed with lust for one another. Men committed shameful acts with other men and received in themselves the due penalty for their error. En el verso 25 está la respuesta. In verse 25 is the answer. Porque cambiaron la verdad de Dios It says they exchanged the truth about por la God mentira for a lie y adoraron y sirvieron a las criaturas en lugar del Creador. and worshipped and served created things rather than the Creator. Cualquier religión, Whatever religion ellos abrazan. they embrace, Y esto viene de generaciones en and this generaciones. is from generation to generation. Adoraron a las criaturas. They worshipped the created Se thing. hicieron idólatras. They became idolaters. En el primer periodo presidencial del presidente Obama, In the first segment of President Obama's presidency, cuando inauguraron su presidencia, cuando iba a tomar el poder, when he was inaugurated as president to take power, ahí estaba Michael Jackson. Michael Jackson was there. Todos sabemos aquí que Michael Jackson estaba acusado de abusar niños. We all know that Michael Jackson was accused of molesting young boys, El presidente de los Estados Unidos lo estaba rewarding a llevarlo a ese lugar. and the president of the United States was rewarding him by inviting him and having him at that event. Porque estamos en los tiempos Because we are in the times que a lo malo se le llama bueno where the wicked is called good y a lo bueno se le llama malo. and the good is called wicked. Cantidades de estrellas de cines There are so many movie stars, celebrities. viven esta vida de desorden. They live this life of chaos. Y ese mensaje está en la televisión, And this message is ese on mensaje está en el TV. cine. This message is in the theaters. Quieren que nuestros hijos se vistan como homosexuales. They want our children to dress like homosexuals, Que nuestras hijas se vistan como lesbianas. that our daughters be dressed like Y hay lesbians. diseños exclusivos para ello. And there are exclusive designer labels for them. Hay un bombardeo sobre nuestra sociedad. We are being bombarded as a society. ¿Qué ha de hacer el justo? And what shall the righteous do? ¿Quiere que me corra? Dijo el salmista. The psalmist said, "Do you want me to flee?" Podemos decir en esta Can tarde, we say this afternoon, en Jehová he confiado mi alma. "In the Lord I take my refuge." Puestos en pie en esta tarde. Please stand.
Señor nos está llamando The Lord is calling us que nos paremos to stand en el lugar que Dios nos ha llamado. in that place where God has called us. Si tú no le enseñas a tus hijos If you do not teach your children el camino correcto, the right way, the right path, allá afuera le van a enseñar el camino incorrecto. then out there they will be taught the En la wrong way. escuela. At school, Con sus amigos with their friends, hay un espíritu de destrucción afuera. there is a spirit of destruction out there. ¿Qué va a hacer el justo? And what shall the righteous do? ¿Nos vamos a correr? Are we going to No, flee? dice el salmista. No, says the psalmist. En Jehová está confiada mi alma. I take my refuge in Pero the Lord. tenemos que volver But we need to return a los principios eternos de la to the palabra de Dios. foundations and the eternal principles of Aquí the no Word es of de estar God. políticamente correcto. It's not about being politically correct Aquí no estamos here. atacando a nadie. We are not attacking anyone. Aquí estamos defendiendo las Here, we posiciones are en Dios. defending God's position. Dios te ha establecido en un lugar God has established you in a place, y de allí no me voy a mover. and I shall not move from Usted there. no se va a mover And you will not move from there porque usted le ha creído a Dios. because you have believed God. Levante sus manos. So lift up your hands. Padre, te damos gracias Father, we give you thanks en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Sabemos, Señor, Lord, we know a través de lo que estamos viendo through what we are seeing en nuestra sociedad, in our society que los fundamentos están siendo destruidos. that the foundations are being destroyed. Pero tú nos llamas a nosotros But you call us, O Lord, a que confiemos plenamente en to ti, completely trust in you, que enseñemos a nuestros hijos that we would instruct our children cuál es el camino. on what is the right path. Tu palabra dice, Your word says, y estas palabras and these words enseñarás a tus you hijos shall teach your children andando por el camino, when you walk along the way, al acostarte when you lie down, y al and when levantarte. you rise up. Estamos obligados We are obligated a enseñar to instruct a nuestros hijos our children el camino de la justicia, the way of el righteousness, camino de la verdad. the way of truth. Y para eso necesitamos familias unidas, And for that we need united families, familias firmes en el Señor. families who are firm in the Lord. Padre, Father, yo levanto, Señor, los niños de esta I iglesia. lift up the children of this church to Levanto you. los I adolescentes y lift los up jóvenes. the adolescents and the youth. Pronto estarán de regreso en la escuela Soon they will be back at school, y hay un bombardeo. and they are being bombarded. Pero te pedimos, But Señor, we ask you, O Lord, de que tu Espíritu Santo that your Holy Spirit los ayude, would help them, que la presencia poderosa that the mighty presence sea sobre de ellos. be upon them. Muchas gracias, Señor, en Thank este you, día. Lord, this day. Yo bendigo este pueblo. I bless this people. Declaro tu bendición I sobre de declare ellos. your blessing upon Los them. enviamos a su casa en paz, We send them home in peace, meditando en esta palabra, meditating upon this word, creyéndole a Dios believing in God que tú nos vas a sostener. that you will sustain us. Libra a este pueblo de todo accidente, Lord God, free this people of all accidents, de todo espíritu de of muerte, all spirit of death, de toda of contaminación. all contamination. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Dios les bendiga. God bless you all. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. I thank you for this life, Lord. Thank you for the nail-pierced hands.
you for